Alhaji Karamogo Dani de Paris, Ross Malifra, Solatamani, on est de Rasta. Kirama Wana, Kirama Boana, Farafino Nidina Role, Kote Kirama Boana, Kirama Wana, Kirama Boana, Madeke Nidina Role, Kote Kirama Boana. Mabwana Taurata tira Nabila Musa Mafabaraka Nero Ngamadama Maninga Kano Nine Kokotira Mabwana Injira tira Nabila Isa Mafabaraka No Ngamadama Bobo Kano Nine Kokotira Mabwana Japuru tira Nabila Dauda Mafabaraka Nero Ngamadama Fila Kano Nine Kokotira Mabwana Kura Aladira Muhammadu Lema Arabu Kanero Ngamadama Maraka Kano Arabu Yante Forise Moba Yante Forise Sanuni Sulakoni Tekerenye Mandeni Arabu La Tesira Kerendi Hayo Kirama Bona Kiramabo Anna Farafino Nidina Role Kote Kiramabo Anna Morike kitabuti te alagonya kwanye kitabuti Morike kitabuti te inagonya kwanye kinyalega Morike kitabuti te alagonya kwanye kitabuti Morike kitabuti te inagonya kwanye kinyalega Eala Kira Mamadu Mawaso Atlega mfe boso mi banu fe wolu yu waso lanu na lolo Ni kati kati ye Kira Mamadu Makawa Atlega mfe boso mi banu fe wolu yu waso lanu na lolo Ni sonyu malu ni muso jamalu ye Kira Mamadu Sabarila Kira Mamadu Sabarila Alini ye kojo kalabe yafa Na anuna karamogolu te yafa Wolu bandanga la leva Kira bosolu wale. Ok, salam alaikum. El Chachem Chiko, 223. Bon, surprise donné de la part de Malika Famille. Donc, on met cadeau d'aile, précisément à Paris, Urokia Sidibé, Urokia tout Sidibé, la reine Malika. Chiko est cadeau soro. On met folie belé baké, ah oui. Merci pour la considération. Aïe, soro Maliko est là, nala nekira sona, mais on fait fembe fo janfa. Donc, on a folie belé babé, ah oui. Donc, académie, cadeau d'aile. Ninga. Endu ambeka laje quoi. Ote. Le. Eh. Oyo so tricot au flène follow. Un coucou. Un coucou. Les lens. OK, d'accord. Côté gauche. Donc cadeau check trop. Akado nyana go jugu donc bi ame nimbo go tigiata folo ame nimbo go tigiata paratul ke casquette fana mbala donc ko be gele voilà na danido voilà on va prendre la casquette voilà casquette fana flene carton on est vidé là na danido donc a jango ici wow
Non, bon, non, dans mes folies, là, c'est Lengsi, la famille, Maliko de Do. Nala ni kira sona amenyon fait fou fembe fo janfa. Mali aga jo walma ambe ninga to dan fe mena shito en façon de kadanye sinon ambe be se kan sigi na fo beyi sigi chugo mina silence kono en fana ko me se kan sigi o silence kele ngono mais anya essaye jamana anya don jamana teta jamana de ngo ni jamana chile jamana de nya chi ni jamana avancer ni jamana de dia l'avant a avancer foli belebele babe malika famille bela jalen a muso a cɛ a denmisɛnnin a mɔgɔkɔrɔba surtout an ka fitini foli belebele bi yɛrɛ fana ye ani bon la reine malika an ka foli belebele e ta kɔni o foli tɛ ban an b'o foli an b'o kɛ particulier ye bon ka fara cɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ koli yɛrɛ bɔra min fɛ yen bon a bɛ hakɛto parce que bɔgɔ dun bɛ ka bɔgɔ bɛ tɔgɔ enregistrer kunkolo ninnu u degunnen don dɔɔnin quoi. Voilà, donc Momo ko ka fɔ ye fana ko merci ay nin cadeau ke a dɔgɔni a diyara ye vraiment avec plaisir a ko ka foli lase aw ma bon o tɛmɛlen kɔfɛ nouvelle wɛrɛ b'an bolo ko lase jama bɛɛ lajɛlen tulo kan au fait an ka page problème ba dɔ de kun b'a kan parce que déclaration cayara an kama kojugu plaintes cayara an kama donc Facebook a décidé ka an bila kɛrɛfɛ dɔɔni. Bon, ça va dépendre. Peut-être plus tard, on va pas blâmer, mais apparemment, on va faire un chaman fournier follow quoi. Donc, un moyen de blague à ou saisi là et un échange que. Oui, il y en a qui font plein de chaman en contrôle là, ou puis réclamation chara, déclaration chara, moi, je vais réclamer femme fait pas me contre fait un truc. De toute façon, on a des applications, donc on a logiciel ou t'as des donc nous y est ou il reste à là quoi. Voilà. Mais dorénavant, on a barakini momo ka page. On a essayé à trop il est qui chikoui mais apparemment trop tu sais qu'il est qui chikoui quoi. Parce qu'on a essayé on a fait un on a tout essayé mais ça rien donné voilà. Sinon on va faire trop il est kabo momo traoré là kage el cherche chiko 223 mais amassé. Parce que par page ni a créé à quand on a changé chien fladé au chien fla qu'on fait à man il a changé tout quoi donc en bas tout ni trop mais de toute façon on a recherché que elle cherche chico 223 avec page de labo avec page mo sans fait mais pour que awazega soro vite fait ababla elle cherche et ababla chico nims 223 chico nims 223 ni abla chico ibe NIMMS bla ka 223 bla page bebo officiel abebo directement quoi donc on a nom d'utilisateur quoi parce que page 3 commencé à changer mais un nom d'utilisateur changé que chico nims 223 voilà donc on a commencé à page koron promo fanake hein nala ni kira sona pour que on a avancer tout mais ni page alaga jena momo ere ni to amolo ambe barakini ni Momo ta kambli bon voilà je suis bien parce que si vous voyez Momo voyez téléphone na ntuna mais manina jelu chama bey minu mega désordre créé malem benye bala machite ka kuma mais pourtant on yere be badon ou bega désordre min créé aba on contrôle mbora ka photo fla poster nga page kan sija malem nawe ni photo nu yere sija réalité flene a onyo koro kwa jelia kira warni ni tonde bi jelia te bemba ko mbema kumala o tebi mamso kumala o tebi ne karsa la ka jeli o tebi tai bi jelia kira de dron nga do blanc pochi kono kanda irime soro nte barake je ngono John be ni te barake kibise ka balu mais jelia te barayo artiste baray mais jelia te baray ne te sega famuya à 21e siècle mo do fana be ko olube yele moto de kan dugu kono ka konyo ni denguni nyini nu ya yero mina kata so wele kamale ngoro ni musoba koro la ko uluson bana duntu la handicapé ute ne te sega famuya iyere woshira neji koro tle koro sangi bugo ki ka nafolo soro kamale ngoro dogana banatola
Qui ka son e wafla di o katla ki kelen ire ka wafla no fe ngalonte ou problème mi jelu ta fo ko shuko be ka ngalondana ko shuko be ku neni di mais nani lati karsa ni ndabla ima dabla karsa ni ndabla dogola karsa ni ndabla bangela ima dabla an se ko nan dama ira minyi ambo ke pour que se ka dabla violence conflit neu nani conflit neu sinon na kunya au ka sira au to ka sira kan jamana nchili bi jeli au no ba de bala demisenu nchini bi jeli au no ba de bala orte mu fleni mali orte mu la foi be mali de concerné billahi atebo soit bi etopu yere jeli muso ka tu simbara irana ukatu bobara irana kayira auna ka foko olu siunka bo kayira auna ko olu bobara ka bo orte mbo la passi mais jamana de mega sa kungola nord la jamana de mega sa kungola ouest la jamana do mega sa kungola l'ouest la jamana do mega sa kungola sud la mali télé to bo parce que te mali journal to bo parce que o te mali télé so concerné au tout concerné au pi nous il n'a c'est pas important et pourtant chaîne jamana de on t'a dit jamana tadedo niko jamana tado jamana de on be jamana kono sunu na dana mali dugukolo dama ma dugukolo go na chaîne bo na télé bo fait mo journal la ni dugukolo gansat na lajede mais ni le mali réalité ou bibina anga jet démission nga chien kalante keble ay jete mine am bekrara peri billahi mali bekrara peri démissioni che mali bekrara peri muso yere donto flene ala 6 ans ou te dongili kala madade yuguba bobara yuguba nega flow nega biti wulo ko kalante ko la be kalambe malla mais iba jete mine kami bat anye fe mo ton de laje minnu be an ka télé la bi k'olu be ka bɔ jamana be ka uta nu k'olu be invité kuluba an ka palais présidentiel la o kɛra yogoroya dɔnyɔrɔ ye hali denmisɛnninw be tɛgɛrɛ tulonkɛ min fɔ o fɔ yɔrɔ ka fisa n'an ka kuluba ye bi kuluba min videomaniw be invité kuluba min na président sigili la o kuluba de ko dɔn jeliw be wele kuluba min na jeli minnu t'u danbe dɔn u tɛ toilette yɛrɛ kɛcogo ɲuman dɔn jeli minnu yɛrɛ t'u danbe yɛrɛ dɔn yɛrɛ jeli minnu t'u jamu yɛrɛ dɔn yɛrɛ jeli minnu t'u bɔnsɔn dɔn o be se ka ye bɔnsɔn f'i ye mali jelu be se mun la bi ni bobara la donte ay ngali ke mali be wala ay ngali ke ni julangolo misi ko nga sigi bi mali kono babani ko ne kumbata ni julangolo misi ko nga tourner mali kono babani ko ne kumbata barate nunu na maleon ku ga moto uta ku ga mobile uta kata konyo nyini kata demunu nyini ube ta dro ube do sigile nyina ko ni ko kasa jamude ube jamu foi abe munge abe sodo wele ela ke e fa balma ka se nouveau doma ere ma deligo mitlula wala kasurati fadon wala kasurati badon aben galon dayla kan nangara bayake ka war minela o dona anya fatinya mega video do soro video mi horon den club do fana be ga mi 500 bie euro di fatinya mi ma sadiri ne banana de ko wallahi nyaay banana de ko ne tise ga ni fama antere muso ma joli de be ka nyani mali kono bi ma joli de be ka sakungola mali kono bi wala be ka da awma ayna aw balmaw deme fi sabilillah aw minun ko aw islami ayna balmaw deme ala kama aw minun ko aw horoni neti se ko famya aw ka banga do olu deme jeli minun mobili bu bulu shiro bula har nu santanke numa mikro ta obe balu aw be ka million ta 500 bie euro ta ka di oluma olu jeli kelo ngatla ka sanusa ka fini pausa gucci de Louis Vuitton ne meta Dubai de meta Chine meta Ghana olu gatla kanu sigi ka waso auna ka soro eba ne ba aunba o dalen fle ne nyama surugu sanfɛ ale te wala ale ma foki ka Gucci sanga dama Gucci toy ale ma ko te Gucci la ale ma ko be babini akale ma ko be babini drome keme iko san ale ko do buteli fere kana ale sen tige nyama surugu sanfɛ ako ale ma ko be drome keme flala ka dumuni sanga da deuma pour que o ka se ka ta école la Chine ako ale mako be drome bi woro de la ale de nga ordination dalen fleni ale ba fika fura sanga da dema adenga na sa denin kele ni bale ni alache ale mako be drome keme de la ale demba shito ale ka demba shito fleni kungola ale che bana magato dalen fle shokono e malmon kunu temena ambe bila wa bibe teme Chine fana mbesede ma ika jambi
sini ka surun dɛ buna hadamaden ibe bila ite sini non ala minya dima o ala de ne ko ala e ala an boto ala fe e ma deli ka ke warti ye ko ne ya deli ka ke fantan sa adonga fo doga jabi sini o ka suru wallahi ibe de ngolo abe muluku katla ka tama wa dobe tama katla ki ngunuma koyi Maléon dondo sera u kone be baneni ke u kone be faneni ke mais abe nyina yoro ngo faneni ni baneni kundo de balaw kundo de bala mo be mali kono bi tanke ni mo olu faneni olu te demeke tanke ni mo olu baneni olu te demeke o on sigira nya miri ni faneni baneni de bato on me wari soro wartigu bolo ka di fantaw ma u dairi me ka ke wallahi ambe faneni baneni ke ka wari nyini ka di fantaw ma mi mana uja ayo ke mais ala ta yere soso koy billahi ala ta yere soso ala de ko tanke fantaw me ka kashi yoro mina ale ka hinete jigiye wa mao maba ale ka dese bagato nyeji che ma tese ola dugukulu ka no kuma chie au tese au be koko ke wallahi au be dese abebe eshue ka soro ne ta kalama nga malion nene awde du mo haklimaw nene awde du l'air de sonena France be ka avancer économiquement développement la uba anye ay olu kunta joli sonde jabate to lu fey jakite to lu fey trawore to lu fey kuyate to olu fey France be bara de ke ka jamana développer nga awon be bara ke ka warta ka di artiste ni jeluma avenir te awna iba me ko ni kasa ko warti o sara o den o be samara siri e ala ne la bango juguya de sa wari ne ma fay ka dina ma de ma fay ka din fama ma fay ka din bama nga fantam ala ka jigintam ala ka yatimew ala ka falataw olu minu be ka kasi nyama sanfe bate minuna tadi olu masa iga shini kiyama e mi ngoye shilame keo seli la take tadi ala minya dima adit ala kuma di e ma domina wallahi amadi makiche kai amadi ma kafo ika jan amadi makika bo amadi yere mafana ko barka bila ka temetoka ala be nyama den so ka do uden yolen tuyi jombe ni dakane du ni ala idan kibeke almamiye ite sabamunana wa ni ala yere idan wallahi ki ite sa kasoro ima musofuru wallahi chegana lamatisa John, imana ki ala mani dami ngama ibe dakanye sa dakante korobo. Dakante sa billahi ni ala idaki beke mi ibe koyi. Nga awmo fam ya ala halisa. Toho awbe toho suku juma no fe malion toho suku juma awba no fe. C'est vrai ni war bi bolo ikan idia ika warla isengena ya nyini minka die kan akala. Nga sois un peu généreux. Sois un peu généreux. Fika don mo pays au lieu war soro ka se niveau do ma etna soro har atlantique soro ga si au niveau ma nga olu tla ka bolo la ngolo nya yo defo ngo baba soro be tle la ke marba tika de bit marba tika maro dogolo be mi kangu musa be mi malew ne nunu yere malew na ko lu be mi de du ko lo du wallahi saya masira nunu nyoko wari buku billahi saya masuru nyoko wari buku maleo anga do $2 chendo mena akaja akabun anaka nege joloko juru bala joloko de bala na suruku de silono joloko nyokoro abena joloko mununu abafili ka gusi ninka ka samaka bu malama muso malama ke odo sete ne wallahi i muso dafalen dale fleni jembebe ka kule muso mina ko nga bebe ni chekain a jeleno abobara ka bun billahi odo atese ka foike i wolo denu mbeda e ala an fata to fleni an fa be deguna bi nga degun bi ka odo wallahi ni ma atese ka partager odo ibe segi masaima melekele moti bininta aba fi enterike eni kunu neni bi nego sejuma ndebe ye bisa e kuma baga fantauma ka bi ukan
nga nuku be réclamer ibe police ta police bunu bugo nga bi ibe alaka police bolo nyake make we gendarmerie de ala fait billahi otey nyake ne make e ala ngoy police so esa o ya aga juge kala banchi nunu nyokorola de e ala alaka meleka o fe alaka police na ga gendarme fe make mantake nyake make te o ko fait quelques minutes ibe almamin nafigi na toy ko nga qur'ani kala ubi siri juru kise min sana atiteme drasi kemeka ubani fili jamano kemeni bi woro mbalmake ki munumunu ki meleke ki siri i muso nyokoro i te nyokoro i ka etage kono i ka arrangero ver jole odon e ka saki Louis Vuitton dalendo ngai te do kono ika guji samara adalen flene billahi hote do ishena e ala iPhone X kume bolo fo duru e ala telephone welete lahara ino tita ubini siri juru kisela kata kube selika odo meleko de ba fo ima c'était bi suo c'était bi isegra setigima minye nindo ila yokunte factory sara setigi minya ka warita ka di ema na jelu de son ka fantan to kashila ako ela bi isegra o ala masa setigi minye nogo yake jenatike kono ikana gilai nyana fewui o setigi bi ibe sego o setigi ma yala apa sago na dunga kila orla aya fu qur'ane kono inara baka la biri sodi ni nyuman ke iya ki yere ni juguman ke iyo fana ki yere parce que nyuman kala umbeta ala soroi juguman kala umbeta ala soroi na ako ale aljina dan ka jahannama da ale aljina dan aka nyuman kala kama ay jahannama dan aka nyuman kala kama aka karamo te ni fo awiyo kaka fantan so wa fo kaka fantan so olu yere de o fantan ya abetu so wallahi olu be ka weleli ke aga fanta menu son olu de o fanta wi ala ay exemple ta Bamako misiri welela o kansa Bamako misiri welela ayu laje saraka mine bolo wallahi faku foson fuso faku kusigu ble mali almami flene u boto misiri kono u poshi kono na ulaje sa wallahi poshu kono na funando uko an banando silame an sonondo silame yai sabla silame na mifo na nyake billahi na nyake e ala mo te toro malla ma te ke fanta malla wakaso bombe datugu zanrameri be datugu police be datugu e ala silame na ni kuma kamie dans un pays où il y a des habitants de 96% de musulmans. Maliens, 96% de musulmans. Ni ni be croyants, ni ni be pratique de nous ba pratiquer. Wallahi police be datugu malla. Billahi zanrameri be datugu kaso bombe fermé ka kay ballon d'entrain. Nga taka so wala. Mamadou Debey, Samba Debey, Lamini Debey, Boubacar Debey, Suleiman Debey, Moussa Debey. Ite zandigiye, ite poliye, ite basmaye, ite kwajo, ite kwasiye. Kasobona billahi kwajo te. Kasobona Moïse te, Joseph te, Yunus te, billahi olute mali kasobona. Ngolote, Zangete, Samba la te mali kasobona. Olu bamana oni chrétien oni billahi zo olu e ala don olu e horanya don olu ya don horon te sunike bamana boliso la ya don horon te sunike horon te ngalontike horon te fadento dun chrétien mali chrétien nya don ala be olu be segi mamima nga mali islamé de ko ala be nga ala ko anga sunike abe yafa alako anga wardi jeluma ale de tay ale ka wari ya dima iki dia kono shilogando bambolo ko ni bidia ite dimi wallahi bidia kasoro be dimi ebe dimi kasoro ibe ki dia
Mbalmake ne be kay ka tiɲɛ fie ne k'i jugu ye billahi ne k'i jugu ye nga don dɔ bena se domina c'était ye domina ne c'était ne ye o don ne bena don ko Chiko kun bɛ ka min fɔ ne tiɲɛ de don mais au don il sera trop tard il sera trop tard bide don il kan k'i yɛrɛ ressaisi bide don il kan ka réfléchir wallahi mɔgɔ tɛ réfléchir lahara mɔgɔ t'i yɛrɛ réfléchir lahara mɔgɔ t'i yɛrɛ réfléchir lahara dɛ i bɛ siri k'i da i musow ɲɛkɔrɔ i bɛ siri i bakɔrɔni ɲɛkɔrɔ i bɛ siri i wolodenniw ɲɛkɔrɔ o don e muso bɛ kɛ filiyatɔ ye e denw bɛ kɛ yatimɛw ni falaw ye n balimakɛ nin don mun de bɛna tɔ e kɔfɛ e b'o dɔn wa e denw bɛna laban cogo min na e b'o dɔn wa nka i muso cɛ wɛrɛ bɛ se k'o furu e ala saya dɔ y'o kisa ni ko ye ɲumanya kɛ dun bamananw b'a fɔ kuma dɔw la ko n'i yɛrɛ bonya ɲɛw bɛ maloya i ma billahi ma ni ye yiri min turu wallahi denw bɛ sigi o suma na ni ye yiri de turu denw bɛ sigi o de suma na ni ye lemuru turu a dɔn k'a fɔ ko o ŋɔni b'i denw bobara sɔgɔ ni ye sɛbɛ turu a dɔn k'a fɔ k'i denw bɛ sigi o tile la ni ye mangoro turu dun i denw bɛ sigi o suma na ni ye jabi turu dun e ala i denw bɛ sigi o suma na sa an k'an jija an ka mangoro turu an k'a jija an ka zetunu turu an kana sɛbɛ turu an kana lemuru turu maliyɛnw an ka ɲɛ dayɛlɛ jelisɔn tɛ laban jelisɔn tɛ laban jelisɔn tɛ tiɲɛ an y'u ɲininka sɛbɛnfɛn si tɛ dugukolo kan a bɛ min kɔnɔ ko jeliya ye tiɲɛ ye sɛbɛnfɛn tɛ yen a sɛbɛnfɛn tɛ yen k'a fɔ ala y'a fɔ jeli a tɛ yen a arabukan fara siniwakan a tɛ yen diɲɛ bɛɛ anw farafinw maliyɛn ni giniyɛnw olu de ye jeliya développé sinon jeliya tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn si kɔnɔ wa diɲɛ kuma fɛn si ma jeliya fɔ namara don ngalon don fugaridenya don u ka baara kɛ jamana in ka avancé dɛ wa ala yɛrɛ m'a fɔ maa si k'i balo diinɛ kɔnɔ ala yɛrɛ m'a fɔ maa si ka baara kan ka kɛ diinɛ ye an fɛ mali la n'i kɛra karamɔgɔ i bɛ balo diinɛ de kɔnɔ koyi mais k'a sɔrɔ sara tɛ alimamiw ni fidèles cɛ u ma deli ka discussion kɛ maa si ma deli ka maa si choisi mali kɔnɔ ko kɛ an ka alimami ye dɛ an k'i sara kalo kɔnɔ a y'u ɲininka alimami sara joli y'a tɛrɛmɛ i n'i ka misiriladenw cɛ k'u bɛ sara kalo la joli alimamiw banna baara ma n'u ma fɛn sɔrɔ semaine kelen billahi u tɛ misiri seli u tɛ sɔn ka misiri seli mais nin kuma fɔlen anw bolo anw de kafiriw ye nin kuma fɔlen anw bolo anw de drogués ye anw ye soulard ye wa on est fiers. On est fiers d'être un soulard, mais pour sauver notre nation. On est fiers d'être un clochard, de sauver le pauvre. Nous, on est fiers d'être des imbéciles, mais quand même, on arrive à maintenir certaines choses pour les sans-voix. Anw man disi gosi ni o ye har n'a fɔra anw ye ɲamadenw ye ni fantanw bɛ yɛlɛ ni anw ka ɲamadenya ye e ala o ye anw ka disi gosi kun ye wallahi n'a fɔra anw ye drogués ye ni fantanw bɛ yɛlɛ u bɛ yɛlɛ sɔrɔ ni anw ka drogueya de e ala nous on est fiers de ça nka a y'a bila u kun na maa bɛ lafiya aw tɛ lafiya maa tɛ lafiya aw tɛ lafiya burujali burujali an b'a kɛ aw kan aw bɛ foyi mérité anw b'o fɔ aw ma nka n bɛ layiru kelen fana di aw ma nin page in kan yan Fatiɲa mɛn crois-moi e bɛ micro n'i ma micro bila o b'a yira ko hɔrɔnya tɛ tiɲɛ ye n'i ma micro bila o b'a yira ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye parce que n b'i gosi sanfɛ fo dugu ma bilahi wa i donna n ka répertoire kɔnɔ e donna Fatiɲa mɛn e donna n ka répertoire kɔnɔ n kun bɛ k'an ka page kɔnɔ k'a libéré o ma n ka page libéré Momo y'a ka page d'a ma n ka baara kɛ n'a ye d'accord désormais n bɛ yan pointera i ko pɔnti n bɛ ka préparation kɛ dans 2 jours n b'i ka projet daminɛ wa e bɛ Mali e bɛ Facebook tɔ ne ye i ɲɛna i kun bɛ bobara yɛrɛ yɛrɛ min na n y'a bɛɛ ye i kun bɛ ye manamana mɔ foyi la bɛɛ ko Chiko i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a ni lien dɔ b'a ni Fatiɲa mɛn cɛ mais n tɛ kelen gosi o i jatigiw dɛ n b'u bɛɛ fa tɔgɔ ɲini k'u bɛɛ ba tɔgɔ ɲini jatigi o jatigi hɔrɔn o hɔrɔn n'i yɛrɛ to i yɛrɛ bolo ka tigi ka taama di Fatiɲa mɛn ma i bɛ Chiko sɔrɔ i ɲɛ
parce que mi fan ni ha fakaka mi ban ni fakaka régler billahi mbake horo ni fakadie ibakadie ko we kala kono tani o shenjele o bolo jelenu kana fatinya me sona ben soro nyere ko kulu iba fu ko kulu koro kuluba kana korobode ni ya korobongo ibe soro inye me ya nte bouger point radi fatinya me etlala jelea la peu ibolo ko iga boala min ka dilla sisa ibo donwa chenyini igi furu iga siga denu koro parce que ini siko en front la iga micro tabana ite doro me du jelea la bi parce que i jatigu muta u fa u ba u photo u muso u de un photo mba bede ta Facebook ngaya ku bana ni dongodu mbo kere o chenye fana wante shira ni shira no domina me saudu mbo ke nyo lairu di au mani page kele ngaya bi fatinya me kuyate iche jugu de shini wa ibabe nimisa kumina amike reglijie ni adamine lendi ewo ijatu wo aushi kokoro late lafia wa chemi ya yere tabolo gata 500 euro chaman dima o chebe na ndafalen sura shini shoma nala ne kira soma dimashi o shini me video de préparer lundi soma kabla malien ube ba soro fatinya me ko ni shiba billahi jatugi beso ebe nimisa kumina bayi bange ayni muso sugulaje har ni ya be fono nege de bla ila fatinya me kuyati saranta koro sunguru bakoro ana nyefela tolile fatinya me tika toilette ke folo menti to billahi mena minu au minu ma fo shuko be muso nani au kungo ba ubolo je m'en fous wari min dira fatinya me ma wari ngumezeka di fantama nyamanga ko nyama safela baloli dabla har bagawnte balo nyamanga me auto fo shuko yarna keri yede shuko be ba ma tadi aka wari yede awa tadi aka wari men ne frata ndaya e be saka ne bali kanda sako fode e join e fai join e bade ne wolo e be e ko kata aka wari donc e be ne bali kanda sako fo wa fatinya me ngo ima etlala jilela dora me eta du jilela kono bli parce que nte mbe eta au ka kare kono a 500 mètres che ba kono muso ba kono ba be bata shikla o bana salam alaikum amen ngombulu